Tamala Jule, Tene, Tene Yama, Kapchan, Tene Julonjik, Mima Sadula Kute, Ngaja Samajaltin, Tene Daksa, Tabikshik Gunla, Tene Ngaja na council na Kuga, Tene religious organization, Ningata Uskung Langias Nangyampo, Tene Ngaja Tordurjik Skyo. Tene Kanang Kuga, Tene Dakse, Ngata Kazushik, Ngata situation, Ngata Same Dunla. Sama ergus yodeno so pasang teo nang del te spera kachik lagmo chogo shes to ma khachan duk zete teo salko chogo shes du mima sa kone juara pin tene tenna nangjin da sanga je meeting skyote ting ne tene ngeja ngata sappa pan gyute tene mima sa I julon ngata thochugan nang in nge chambe sangun la ngata briefing bong aje jua sangun la Imas la julon ngun thochua sangun la tenenge mangyungji da sangana ngya po ika su jukstio zerkane nge introduction bonge salen tenenga ngya po nge yospega ngata DC ngata le ngata santo subject no tenna chosta tenenga ta ika tada konchok se ngata president ika jukstio no tenna lada nang chokse president ika jukstio no tenna chosla lada se ngata anjuman imami ngata president saba ika jukstio no Anjuman Nur Bakshi ngata president sabi ka jukstelo tenna chosla ngata Anjuman Moinul Islam ngata vice president ka jukstelo tenna chosla Christian Association ngata president ka jukstelo tenna nyampo ngata tene ASP ngata sangdup sabang ika ngata jukstelo tene kasa tene dasanga je samay sangulla ta samay skat chikchig nga tene dang kazuga ngata sketngan jing ngata belgam ngata jungasat tewe ka tene changme skat chikchig nga tewe madep chuazat tewe gal chuazat tewe condemn chuazat aur tenna nang nangjin tene gyagare ko azugi ngata right to defend jin ngata yutkya da country scriptures country na dukane mimas mun scriptures epya tene kazukshiga react chogosesin tyo tene diring ngata tarigil duni jaga tene gyagare tene ngata tewe ngata target ko ngata chuazat no tewe react ko ngata chuazat no Skirpasang tene teo diring ngata kazukshiga gyagare ngata diring ngata reactions ngata ka kazuk terror attack chigi na sketngan chimojik jung kana ngata innocent ma mangpo jigi ngata micheo ngata malusano skirpasang but gyagare chokan benang ko tene dembarang ngata target bui ka ngata hit chos ka bilkul precision ngata target jono kawe ka tene ka ngata daksa ngata jono ngata terrorist ngun jukse jaga korang una mane yang ngata civilian population jukse jaga una manpa tenna choksla ngata military ngata establishment manpa government establishment manpa dembe kaka terrorist nguni activities cho tenna jaga una precise ngata precision ngata target nangya pote jaga una ka target sote awo cho civilian nguna kotka mane ngata lep machu amo pele kau gyagare ngata namjik ngata chalap chik chijik chotna even ngatara country or different churches se last mun chota ne tene dembe samba tangs te tene innocent miuna ngata noskal kajuga lep machuga dembe kaone ngata last ngan pa chotte unna una mane target micho zerkane te chos mun nam chono to dasang chono to jan ngata o chopone pakistan ne tene ngata yul mun na tene innocent sama ngata saden na betkan chono no dewa tene changme skat chik chik na madep chozat tena na nyampo tene changme tene skat chikchige namkuga tene ngata I tuspeka hosdome tuspeka gyagara mana nyampo ngata changma in jerkan bui ka changme ngonchozat yang chijik ngata hospe thama ngata gyagare magmia japshi juala hospe thama gyagar ngata gyagar ama ngata skopse sipya ngata japshi jugu se thama tene changma ngata chikchik tok songte bingte tene ngata Ladakh nang gyagar skopse sipya changla saden jerkan bega changme Motochazat, Etiong, Tamala, Tujiche, Juchizin, Chezana, Dene, Lata Dare, Mamone Palano, Lata Dembe, Ladaxpa, Munne Palamba, Itox crisis, Muninankuga, Dene, Demba, Nata Tama Chichik Sonte, Yagarama, Gazu, Skopshes, Tenang Yampo, Lata Nyalbachan Muna, Kazugi, Roxton, Iwas, Koreans, Pakatiotna, Young Pilogne, Skotkan Katiotna, Tiona Kazugi, Roxton, Zerkan Munikam. Ada munla samba gyaspa sa dinna ata japshi jun na lo o diriang tene ma gyala ngata nasulik ngamone pala changme collective effort ka ngata changma ngothot chen na no kanang ko
nangsos kora tene ngata jushok chipute gagar junga ngata बिल्कुल सपोर्ट एक्सटेंड जो आते नो ngaja magmin ang yang point gagar amana ang yang point nam gospel thama ngata ladak si mimas gua bingti gagar amas kepsi se kya rocks churches in zirkan beka kone ngotot jo azate no tenna tosla tene ngata chamshik ngata ika hotel association na ngata travel trade association unot yang tenna tosla merchant association unot yang tenna tosla transporter association unot changme tene khonyang tene ngata tyo jitno I gospel thama sukadika ngata daksa ngata flight mun ngata japo khaji ka chia jana I flight mun ketna mang chau ngata tene ngata ika routine ngata mock drill exercise shik chen yoto tebe jaste ngata daksa ban chwa jate no song pasang koreans ba mang poji ki ka khatyo kya tenna chosla ika last chwa yung kan dia mang yung de khachi khatyo kya te changma objal mi cha chesla tene rara hotel na guest house mun na ngaje mane pene manena ata borin jerkan be ka thakcha ta jate no tyo ngata jeche jugo shesto no hospital thama changma chikchik songde ding tyo yale song pasang tyo na nyampo tene ngaje tyo ina tap songki ngata ta uyang ngata mangporik spela za duk jete mimang se na yale pare ta uyong no khachigi ngata ra chon tot me da ngata tondak met kan spelarik molche se ngata tyo no so pa yang inna juge yang philok ne ngata ming na ngata ina nga uya spelte ngata thuk shukses jik shukses healing salang short shukses yang ngata sonju choka na mangpo yo tebe fia tene teo nang salpo jogo ses duk po zirkan bekang ngaja masante jalta demosong tene tenna nangjin aje teo juchezen chikta ngata daksa diring ngata mock drill bo ngata choasa no gari dunna phechi ngata mock drill juchezen teo changma pura ngata across the nation ngata I mock drill bo chone no even angkuga ngata chang ngata panic chacheshik ngata jiksheshik chapsheshik mano yo routine ngata exercise po ngata lojung chon mang yo no aur ichos namjik ngata situation jik chatna tenanga mimang sona yang exercise active dukjes tenna na nyampo ngati laga chalak yotkan mun ngata laga team yotkan mun active choste teun changma ngata taste borches te choste ngata routine exercise shiken pele so bate fe mane ngata sabgos mane medano dakse healing salang spekang ngata ladak se mimang sona nge samarak mane sabgos ngata daksa medano yale yagare ngata security indo ngata magmi indo ngata fully equipped no sometimes se yul changmeka shungala shkyopsala yagala mashkyopsala ngati magmi uni ma chaglas gyala jade na no ngati laga lapchang na ma gyala yote no ngata tu se gozdom na jin advance ngata laga equipment no to so pasang ngata lamoji ga philok ne yongs de na ngata noskal galte chen jeche se te joshik ngata lamoji medano yale so pasang te fia ngata jiksnang chogo sheshik man meda no jantenang ne ladakh po by and large daksa chupa ma jiwanang ya po yote no border bong ngata tezam healing shing meda no samshik ngata daksa ngata khachul side pe na healing stenang ne sector banji gi na male pura ngata jent ke na healing joda jana tyong meda no yale sector khachi na no so pasang ngata kargil na ku 1999 war chata ne tyong sector specific chik song kya so patewe kane pura jaga changme na healing shorgos bakya jan ladakh pa changma bingte kargil war na rocks chola skyoda jate no yale so pasang te fia ngata jigsgos mane mera no daksa chupa but te chos ngata wena skyoda majat administration e ka juche no ngata ra religious organization ne ata uskyong muding e jang gothot jache no ka chane chi chogo shi jot te ka tes cho goshe shik yodna so pasang daksa chupa ngata te chos jignang chache shik mane mera no tenna chosla yang ngata uya jik charu jano ki ngata essential supplies ngata chalak zapthung chalak te chos mun tash komo chache no phesen na ata covid guni na yang healing short te ngata mima sun hati changme kane pat mun lang yoste khongches thangska tangches te chos yang spera rikshyo tenpin tene te chos guni na mashkyot jechezin chia jana ngata I ka daksa ladakh la ngata philok ne chalak spare in na ngata bor tang na ngata philok ne chalat dangi sunjik malep nang tene ngata ina ko sufficient ngati laga stock yotno jan ina jugeta lambo ngata Srinagar bong ngata daksa bea jate no manali ngaje japosh nge nang kuga ngata connect choche se diring ngata LG sabe ngata meeting chairs jate no tenna choksna emergency na gozdom chana jete tena ne koreans pa mangpo ina khatkan namtu cancel churches pe jaste tene khonang chaishik yang further khone travel yong te chok sangma nangena borte daksa ngata ngemo padum darche road po ngate pe jate yo yale songpa sang tene ngata yang suka 차 고시조도 용 고시조도 스교 고시조도 양 같이 가줄 뭐 에와이전 사만나 jan 가줄 방 그린 녹장 때는 양 낙사 미망 둘리나 요토노
inna ngata I NPD road ko ngata daksa pia zate no yang sugar skill goshe jodo ya ani unkan no essential supply sang hozdom chatna yang theba goshe jodna e lamun gyute ngata ladaks la kyongye jese ngata te thapsuna ngata la yote no administration proactively ina ngata last juna no council ina ko proactively last juna no yale inang nge stock pega mangyung jing nge tyong thos tuga zaden chajana yu mimans la ngata salpo chogosh sa zaruri no ngata laga jese ngata fuel ngata juat na yale petrol indo diesel indo tyong changma ngata iru mane philok ne mane malep na ngata mane dangi sum soche se ngata ika fuel ngati laga stock to ngata ra ika ngata oil dipu yote no yale so pasang tenna choksla ngata zaptung chalak ngata daji ngata mane philok ne malep na zenang ngata daji mane ladak sumi ma samala oche se ngata te joks ngata stock ko ngata la daksa yote no yale LPG ong ngata laga dangi se stock ko ngata mane itchin ko ngata la stock yote tenna choksla ngata ika wholesaler mangpot kya market during merchant panios so pasang yang ngata essential commodities ngata chalak yang grocery items ya so te chok samang asa phone lagang exam ngata la stock yo jite yale so pasang tewe na kuang ngata ma shanti panic chago shesik me dang tenna choksla ngata mancho de pia ngata man sper na juata ngata pura daksa ngata UT gyurte thing ne vesyang ngata man muni stock ngata medical sub center indo PHC indo chi changme ka iwan ngata amchi man ne phalang ngata daksa stock ठीक ठाक बोरा नो और मान ने पियांग ngata la daksa sufficient stock yo no और hospital muna ngata well equipped no taruang gosdom chata ngata te changma ma gyala ngata yang bed kun ngata skete chong in chese ngata yo kya tyo man pang ngata mabudi indo heart foundation indo te chok sun kon yang te ngata goa bing te gosdom chata ngaje covid na ngeje kazugi use chwa zatin tenna chok ta ngaje te ona kon na dik zeto no ya so pa sam te chok ngata chang sabgo shikme da no tyo man pang te ngata civil ngata administration security un ma strengthen churches la tene ngata NCC chok un ngata tena chokla ek service men muniang ngata ina cooperation time majang gosdom chada last chola bin ngata shungskyo be pia indo yang ngata internal security pia indo so pasang te chok suni piang ngata ikane tayar in jete yale so pasang tyo man pang tene ngata daksa chamshik administration ngata security agencies sangma ngata हर जगह का ngata high alert mode ka ngata bora zate no ya so pasang tenno nge ngata khapchan chuste ngata ngija chamala briefing tang chizin और बाकी ये मॉक ड्रिल नंग yapko ngije chap samajat administration ne tu se hozdom yotsane tene ngata ngija kazukshik chochezin suachi chochezin zerkane labjaun ngata religious organization kyutyang imams late khaptas ko chachuk chezen yale so pasang efia juju chaptal jeten tondak metkane ngata uena shkoda mazat teonang nyampo khakchan juste chontola ngata chapsa mazat jiksa mazat dirkan no yale ladaspan wesyang ngata tustu gosdom yotsane isang kaspo halat nun yottane yang ladaspan ne goa binte ngata tante tangste no so pasang tefia ngata tezok sangmena nga chigdil po jukses pong ma kharchan no ostane ngata volunteer bing tia chagla zat goshe jotane tiong za ches pong ngata kharchan no ngun la ngata chen no so taruang ngata choches no skot pasang ngeja media palangyas gute chikta mimang sa yu salpo chochen और yang lampo chik religious organization thangman nga po meeting songte administration na ngata UT administration na council changme skat chik nang kuga gyagar junga tiong othot chochesin ki ladakh pa mimang changma gyagar amana nyampo in jerkan bo gyagar mimang na nyampo in tenang neang ngata samcham se ga dukka ne ngata security forces changma na nyampo ngata changma in ladakh se mimang nam hospital thama ajang bingte goa gyagar amash kopshe se pia changla zadala bingches din jerkan mon teng othot pote local bo eja gyute tangchezin ngei kane taikshik marik salpo chonnang ngata ga chinglia ngejun era taikshik I dari ngata tozdur chakane jaltaun era taikshik hindi na ngera ngothot zat chukna ngata samcham chega dukane makmi una tewe kane spospas ki chezno tekane teninge sharab liang nge checks nis monches la jofulen kasaka chingli ले डिस्ट्रिक्ट के सारे रिलीजियस हेड यहाँ पर जमा है और इसका मकसद ये है कि पूरे कंट्री को और हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को ये यकीन दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस क्राइसिस में जो कि पिछले महीने 22 तारीख को जो पहलगाम में जो
पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए थे उसके बाद से जो हालात बने हैं, हम ये सबको बताने के लिए आए हैं पूरे देश को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हम उनके साथ हैं। और अगर ये जंग एस्केलेट होता है और लंबा खींचता है, उस सूरत में किसी भी किस्म का जो मदद चाहिए लद्दाख में, वो हमारे पूरे लद्दाख के जो अवाम है वो फौज का साथ देने के लिए तैयार हैं। और आज तक जो भी आज़ाद भारत में जो जंगें लड़ी गई, वो लद्दाख में सारी जंगें लद्दाख में लड़ी गई और हर एक जंगों में लद्दाखियों ने फौज के शाना बशाना मिल के दुश्मन का मुकाबला किया है। और इस बार भी हम पूरा सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम लोग हैं, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने जिस तरह से हमारे देश के नागरिकों का जान लिया, वो बहुत ही एक अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक एक तरीका पाकिस्तान ने अपनाया। और उसके रिटेलिएशन में हमारे देश ने, हमारी सेना ने कल 6 और 7 तारीख के बीच में पाकिस्तान में पीओके के बॉर्डर के अंदर और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर 9 वहाँ के टेररिस्ट कैंप और लॉन्चिंग पैड पर हमला करके उनको ख़त्म किया है, जो कि बहुत एक सराहनीय काम है। हम हमारे देश सेना को इसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और हमें पूरा ही हमें भरोसा है हमारे सेना पर, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना के सामने पाकिस्तान का सेना टिक नहीं सकते हैं। और यह अच्छा होगा कि पाकिस्तान अभी भी समझ जाए और अपने आप में बास आए, वरना हमारे जो सेना जो है बिल्कुल ही सक्षम है और उसके साथ भिड़ेगा तो पाकिस्तान का नतीजा ठीक नहीं रहेगा। और हम लद्दाख के लोग जो अभी इस वक्त यहाँ पे जो एक चेयरमैन साहब ने क्राइसिस मीटिंग किया, जिसमें अभी आप लोगों ने भी सुना कि हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ लॉजिस्टिक जितने भी हमें जरूरत है वो बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग होर्डिंग की तरफ ना जाए, इस तरह से पैनिक ना फैलाए, बल्कि हम लोग अपने देश की संकट के टाइम पर हमें अपने आप को सक्षम और अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है फौज के साथ शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और हमें उम्मीद है हमारे लद्दाख के लोग जो है इस तरह के हालात को झेलते आए हैं, हमने देखे हैं, हमें अच्छी तरह से तजुर्बा है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी हम दुश्मन को चन्ने चबाएंगे। और इसलिए हमें सबसे हमने अपील करते हैं कि जितने भी हमारे लद्दाख के लोग हैं इसमें पैनिक ना हो जाए, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारा सेना बहुत सक्षम है और उनके पीछे हमें खड़ा होने की आज की जरूरत है, यही हमारा फर्ज है। इसलिए हम सबको अपील करते हैं कि ऐसे हालात में हमें हर तरह से तैयार रहना है और देश के सेना के साथ शाना बशाना हम खड़ा होकर दुश्मन के मुकाबला करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस सिचुएशन में जो है हम सब जो है कंट्री के लीडरशिप के साथ है और हमारे पूरे देश के लोगों के साथ है, और साथ ही साथ जो है हम पूरे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है हम खड़े हैं। और हम ये आश्वासन देते हैं जब भी जरूरत होगा पूरा लद्दाख निकाल के देश का सेवा करेगा। जय हिंद, जुले।